अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तख्ती के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तख्ती को जब शुरू किया गया तो उस वक़्त मेरे ज़हन में यही चीज़ थी कि तख्ती को हमने इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। गोया कि हमने इसको उर्दू ज़ुबान में बनाया ताकि पहले हम इसे नेशनल लेवल पर लेके जाएँ और हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें। तख्ती का काम सिर्फ़ यूट्यूब चैनल ऑपरेट करना नहीं है, बल्कि तख्ती एक बड़ा ख़्वाब है। एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब है, एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ख्वाब है, जो कि लेटेस्ट चीज़ों की तरफ लेके जाएगी, लोगों को बताएगी। हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं बताएँगे, हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएँगे, लेकिन हम उन्हें कॉन्सेप्ट्स देंगे, हम उन्हें बताएँगे कि इस वक़्त दुनिया किस तरफ जा रही है, हमें किस तरफ जाना है, हमें किस तरफ को नहीं जाना। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था तख्ती के लिए, और तख्ती ने बहुत से ऐसे काम भी किए। मसलन अगर आप छोटी सी एग्जांपल लें कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे लोग बहुत मुश्किल समझते थे, तो हमने उस पर बहुत लंबी वीडियोस बनाई ताकि वो आसान हो जाए। क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने शुरू शुरू में ऐसी वीडियोस बनाई, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये समझ आती गई कि अगर मैं तख्ती को आगे लेकर जाना चाहता हूँ तो इसे एक ऑनलाइन फोरम का शक्ल देनी पड़ेगी, इसे यूट्यूब चैनल से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर यूट्यूब चैनल अपनी मदद आपके तहत चलता रहे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं तख्ती को एक सिस्टमेटिक इदारा बनाना चाहता हूं। मैं तख्ती को एक शख्सी इदारा नहीं बनाना चाहता। और शख्सी इदारे का मतलब ये है कि वहाँ पर जब तक एक शख्स की आपको तस्वीर नज़र आती है तो सब अच्छा होता है, लेकिन जैसे वो शख्स गायब होता है तो उस अदारे की साख एकदम नीचे जाती है और कोई उसे देखता नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मुश्किल सफ़र है। उसकी वजह यह है कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री में आ रही है। तो हम सिस्टम्स को नहीं समझते, हम ये नहीं समझते कि सिस्टम्स जब आते हैं किसी जगह पर तो वो सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं, इदारे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं। हम शख्सियत के पीछे भागते हैं, और अगर शख्सियत अच्छी निकल आई तो फिर कुछ बेहतरी हो जाती है, और अमूमन जब शख्सियत अच्छी नहीं निकलती तो वो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाता है। तख्ती ने शख्सियत के पीछे नहीं जाना, ये इसका विजन है। इस वक्त तक आपको 7 सालों में मेरी शक्ल इस पर नज़र आती है रही है, लेकिन मैंने इसको आगे लेके जाना है, आगे बढ़ना है। इस पर बहुत से लोगों ने आना है, क्योंकि साइंस इतना बड़ा मजमून है, साइंस में इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है कि मैं जब वीडियोस बनाने का सोचता हूँ और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है कि अभी तो बहुत चीज़ें रह गई हैं। ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए, ये भी लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, स्कूलों में ये होना चाहिए, कॉलेजेस में ये होना चाहिए। कि उन चीज़ों को जब मैं देखता रहता हूँ तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम की जो कमी है इस जगह पर, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अब हम सिस्टम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत से लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। पीछे रिसर्च हमारी होगी, वो जो बोलेंगे उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी तख्ती लेगा, लेकिन आपको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, आपको शायद मुख्तलिफ लोग भी देखने को मिले। फ्यूचर में बहुत सी ऐसी काम हो जिसमें शायद मैं तख्ती पर निस्बतन कम आया करूं। कई चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो उसके लिए हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसको पूरे तरीके से ऑपरेट करूँ। लेकिन आपको जहाँ पर हफ्ते में आपको 5-7 दिन मेरी वीडियोस मिलती हैं, वहाँ पे आपको 3 वीडियोस मिले। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बाकी काम कर रहे हैं उनकी इतनी तरबियत कर दी जाए, उनको इतने अच्छे तरीके से पक्का कर दिया जाए कि उनको पता हो कि उन्होंने कहाँ से रिसर्च करनी है, कहाँ से डाटा लेना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, बोलना कैसे है, और उसको ऑडियो फॉर्म में लेके जाना है, ताकि एक मुस्तनद उर्दू का चैनल बने जो कि ना सिर्फ पढ़ाए बल्कि गाइडलाइंस भी दे। वो ये भी बताए कि हमने एग्रीकल्चर में कहाँ जाना है, एग्रीकल्चर में खेतों से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो फसलें लेकर कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत है, जो कि आपको पैसे दे सकते हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें जब हमने लेके आनी है अपने मुल्क में, लोगों को बताना है, अपने एमएनए एमपीएस को बताना है, अपने सियासतदानों को बताना है कि ये करें, ये आगे उनका काम है कि वो करते हैं नहीं करते। लेकिन एक दिन आएगा कि जब हमारी गुजारिशात सुनी जाएंगी, हमारे जो थिंक टैंक है उसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, लेकिन हमने उसकी तैयारी करनी है। इसलिए तख्ती पर
بہت سے لوگ آئیں گے فیوچر میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہ سمجھیے گا کہ میں جا رہا ہوں کہیں، لیکن بہت سے نئے لوگ بھی آئیں گے اور ان کی جو ریسرچ ہوگی وہ اتھینٹک ریسرچ ہوگی. کچھ عرصے کے بعد آپ کو ان کی عادت بھی ہو جائے گی، آپ کو ان کی آوازیں بھی اچھی لگنی شروع ہو جائیں گی. ابھی آپ کو میری شکل اچھی لگ رہی ہے، آپ کو ان کی شکلیں بھی انشاءاللہ اچھی لگنی شروع ہو جائے گی، لیکن یہ ایک بڑے کاز کے لیے. اور بڑے کاز کے لیے اس لیے کہ ہم تختی کو شخصی ادارہ نہیں بنانا چاہتے، اسے عدیل امتیاز کا ادارہ نہیں بنانا چاہتے تاکہ آپ صرف اس بندے کو دیکھیں اور اگر عدیل امتیاز کل کلاں کچھ ہو جائے تو یہ پورا کا پورا کاز ختم ہو جائے، بلکہ ہم اس کاز کو ایک آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں جو کہ چلتی رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں پرووائڈ کرے، زیادہ کورسز پرووائڈ کرے، زیادہ آپ کو لاہے عمل پرووائڈ کرے کہ اچھا اسکولوں نے کیا کرنا ہے، کالجز نے کیا کرنا ہے، اے آئی آ رہی ہے اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان چیزوں کا خیال ہم نے بہت اہم طریقے سے لے کر آگے جانا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے نئی آوازیں آ رہی ہیں، چینل ہیک ہو گیا. تو چینل بالکل نہیں ہیک ہوا، چینل وہیں کا وہیں ہے. پاکستان کا سب سے مستند سائنس کا چینل ہے الحمدللہ ہمارا، اور یہ ایسے ہی رہے گا. لیکن ہم نے اس پر بہت نئی چیزیں لے کے آنی ہے. ابھی کئی چیزیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ نان ہیومن ایواتارز بھی تختی پر نظر آئیں جو کہ آپ کو سائنس پڑھا رہے ہوں. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ چینل ہے جو اپنی کوالٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم آپ کو غلطی سے تو غلط چیز بتا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ کو کبھی غلط چیز نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ویوز ملیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ہماری کاز میں شامل بھی ہوں گے، ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے، ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور ہمیں نئی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے. بہت سا علم آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں آتا ہے کہ اس چیز پر بنائیں. مجھے بہت سے واٹس ایپ گروپ میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں، اس پر ویڈیو بنائیں. تو ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ جس طرح بڑھنا جا رہے ہیں، ہم بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اور تیزی سے بڑھیں گے. اور پھر ہم ایک یونیورسٹی بنائیں گے، ہم آن لائن ایجوکیشن کے سینٹرز بنائیں گے، ہم ہفتے کو ٹیچر ٹریننگز کیا کریں گے جو کہ فری ہوں گی. ہر چیز تختی کی فری ہوگی انشاءاللہ. میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ وصیت کی ہے کہ تختی کی ہر چیز فری ہوگی، کبھی کسی چیز پر پیسہ نہیں رکھا جائے گا کہ آپ پیسے دیں اور یہ چیزیں اس طریقے سے ہوں گی. تو ہم اس قسم کی کافی چیزوں کی طرف فیوچر میں جائیں گے. مجھے امید ہے کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے پاس نئی آوازیں کیوں آ رہے ہیں، نئے لوگ کیوں آ رہے ہیں، اور آپ مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار بھی ہوں گے کہ یہ چیزیں آنی ہے. اور ہم نے نیوروپلاسٹی کا کورس کیا ہے، تو ہم نے تو اپنے بیریئرز توڑنے ہیں اور ہم نے نئی چیزوں کی طرف جانے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.